faces today. Tenemos unas nuevas personas acá hoy. So I'm just going to quickly review what we're doing. Vamos a repasar brevemente lo que estamos haciendo. Elder Parminder has been speaking a lot lately about parables El hermano Parminder ha estado hablando bastante sobre parábolas and últimamente, how the whole of the Bible is a parable. como toda la Biblia es una parábola. So we're taking those principles, Entonces estamos usando esos principios, God's designed method of Bible study, el método designado de Dios de estudio bíblico, and taking it just to a story. y lo estoy aplicando a una This is historia. Acts chapter 27 Esto es Hechos capítulo 27 and Paul's journey to Rome. y la jornada de Pablo a Roma. And we're treating it as we would a parable. Y lo hemos tratado como si fuera una parábola. We know those well-known quotes or verses Conocemos esos textos o citas that the prophets wrote for more for our time than for theirs. que los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para el de ellos. So I'm amazed but not surprised Entonces estoy encantada, maravillada, pero no sorprendida, that even in these details from which it would be hard to extract a moral lesson, que aún de estos detalles de los cuales sería difícil sacar una lección moral, there is a story woven that's for us at the end of the world. hay en ellos una historia para nosotros en el fin de los tiempos, So what we have been doing this week since Sunday Entonces lo que hemos estado haciendo esta semana desde el domingo is trying to draw out what God is trying to tell us. es intentar dibujar lo que And I don't claim to have every answer, y no estoy diciendo que tengo todas las but respuestas, I'm hoping that by identifying the major structures in this chapter, pero yo espero que al identificar las estructuras principales de este we capítulo can still make at least a few strong conclusions. que podamos sacar por lo menos algunas conclusiones fuertes. So one of the first things we noticed about this chapter Y una de las primeras cosas que percibimos sobre este capítulo in Acts 27 en Hechos 27 is if we were to step back and look at the panorama, es que si nosotros diéramos un paso para atrás y miráramos al panorama, Paul is traveling from Caesarea to Rome. Pablo está viajando de Cesarea a Roma The part of his trip that I'm interested in y la parte de su viaje en el cual yo estoy interesada is his journey from Caesarea to the island of Melita. es su viaje de Cesarea a la isla de Malta And we identified two ships y and identificamos we dos considered navíos them as symbols. y consideramos esos What are navíos como un these ships símbolo designed to represent? y esos navíos estaban diseñados para representar qué cosa. One way we can identify a symbol or a waymark or a symbol Una de las formas como identificar un is símbolo o looking into the un marco meaning of their names. es ver el significado de los nombres. So we have two ships, Entonces tenemos dos navíos, the ship of Adramyttium el navío de and the ship of Adramitio Alexandria. y el navío de Alejandría. And they gave us two different themes. Y nos dieron dos temáticas diferentes. We saw that this ship of Adramyttium, Y vimos que esa nave the adrumentina, name Adramyttium was a statement. ese nombre adrumentina era una afirmación. And its meaning was, I shall abide in death. Y el significado era,
yo permaneceré en la muerte. And the meaning of Alexandria, Y el significado de Alejandría, named after Alexander the Great, nombrada después de Alejandro Magno, but we didn't consider its roots, we considered its placement as a city. pero nosotros no consideramos sus raíces, sino que la localización geográfica. It was the storehouse of grain or wheat. Era el granero de trigo. And Rome would send the ships of Alexandria all over their empire to feed their empire. Y Roma enviaba sus navíos de Alejandría para todo el imperio. And Ellen White says it's a good ship. Y Elena de White dice que es un navío bueno. So we see two different ships. Entonces vemos dos navíos diferentes. One is a good ship, Uno es un buen navío one is a bad ship. y el otro es un navío malo. And this bad ship is verses 1 to 5. Y este navíos malos es el versículo 1 al 5, Which gives the story of Paul's voyage. que nos da la historia del viaje de Pablo. So pretty much from Sunday till today, Entonces, básicamente desde el domingo hasta hoy, we've been looking quite deeply in verses 1 to 5. hemos estado mirando bastante profundo de los versos 1 al 5. And placing the ship of Adramyttium on a reform line. Y hemos colocado la nave adrumentina en una línea de reforma. It begins in Caesarea Comienza en Cesarea and it ends in Myra. y termina en Mirra, A city of Lycia. en la ciudad de Licia. De Mira a Licia. We identified Caesarea Identificamos Cesarea como el tiempo del fin with a few different proofs for this. y dimos algunas pruebas sobre eso. One of the first things we noted Una de las primeras cosas que notamos was that it was at Caesarea that Paul gave the first angel's message. es que fue en Cesarea que Pablo dio el primer mensaje, el mensaje del Who primer did he give ángel. this message to? ¿Y a quién le dio ese mensaje? And he gave this message to Felix. Le dio este mensaje a Félix. But we saw that Felix quickly transitioned to Festus. Pero vemos que Félix hizo una transición rápidamente a Festus. And we see this change in state leadership as a characteristic of the time of the end. Y notamos esa característica de un cambio de lideranza en el tiempo del fin. Such as Reagan and Bush in 1989. Así como Reagan y Bush en 1989. And then we marked him speaking to Agrippa, Y después lo marcamos hablándole también a Agripa, a Jewish king un rey judío who was responsible for the appointment of the high priest. que era responsable por la selección del sumo sacerdote. And Ellen White marks his ancestors from his grandfather down. Y Elena White marca a sus ancestros desde su bisabuelo hasta él, As men who killed the prophets. como hombres que mataron a los profetas. And we understood this represented the SDA structure. Y entendimos que esto representa la estructura de la Iglesia Adventista And the structure of the United States. y la estructura de los Estados Unidos. Then we marked, one other thing we marked here is that it's Paul's fourth missionary journey. Y otra cosa que marcamos aquí es que es el cuarto viaje de And Pablo Agrippa is fourth generation.
Y Agripa es la cuarta generación. Agripa. Que era a quarta geração de sacerdotes. The next waymark we noted was Sidon. Agripa es la cuarta generación. Entonces, el próximo hito era Sidón. What did we make Sidon to represent? ¿Y qué identificamos que Sidón representa? Sendo Sidom. 9/11. From its name, we noted a tarrying time. Notamos el tiempo de tardanza. What was Paul's experience there? ¿Y cuál era la experiencia de Pablo ahí? A refreshing? Un refrigerio. And what do we mark at 9/11 ¿Y qué marcamos el 11 de septiembre? to do with refreshing? Así que con relación al I refrigerio. would suggest we can mark it as the early rain. Yo sugiero que podamos marcarlo como la lluvia tardía. Perdón, la lluvia temprana. We also marked Sidon itself as being a symbol of the United States in Bible prophecy. También notamos a Sidón como un símbolo de los Estados Unidos. We then looked at Cyprus, Después vimos a Chipre. and what could we note about Cyprus? ¿Y qué notamos sobre Chipre? What was peculiar about Cyprus in this part of his voyage? ¿Qué era peculiar sobre Chipre en esta parte del viaje? Eles não aportaram. Eles não pararam em porto. Não tinha porto mesmo. Yes, it has this concept of time, Sí, tiene este concepto de tiempo or something that's progressive. o de algo que es progresivo. At Sidon, we marked the fourth generation. En Sidón marcamos la cuarta generación. How did we do that? Can somebody show us that? ¿Y cómo hicimos eso? ¿Alguien puede mostrarnos eso? Era la cuarta generación desde Noé. Yes. The firstborn son of Canaan. Quanta geração mesmo? O primogênito de Caim. Cainã. What does the word Cyprus mean? ¿Qué significa la palabra Chipre? Blessing. Fé. Fair? Hermoso, pureza, Love blossom. Love. It means love or love a blossom. amor o florecer. That was the Thayer's definition. Esa es la We definición de also Thayer's. looked at Hitchcock, También vimos la de Hitchcock and it meant fair or fairness. y significaba bello o belleza. And what were some of our conclusions about what it meant to be fair? ¿Y cuál fue nuestra conclusión de que significaba ser bello? Spotless. Sem mancha. Justo. Without blemish. Without blemish? Sin Yes. mancha. We likened it, sorry? Pure. Pure? Puro. Not diluted. Puro, no diluido. We used the analogy of a glass of water. Hicimos la analogía That's de un copo de agua, becoming un less vaso de agua, cloudy, more clear, more pure. Tornando tornándose más puro. mais claro. And we considered the Millerite reform line Y lo consideramos también con la línea de reforma millerita. and how after April, E como depois de abril, which we mark as 9/11, Que marcamos como el 11 de fanaticism septiembre. entered the movement. El fanatismo entró en el movimiento. fanatismo entrando no movimento. And there was much confusion. E houve Y hubo mucha confusión. And then the message beginning from Boston
Y después el mensaje que comenzó en Boston was designed to clear up this fanaticism. fue diseñado para aclarar ese fanatismo. And all fanaticism really means Y todo lo que fanatismo realmente significa is a lack of agreement or certainty. es una falta de certeza o de estar de acuerdo. The message that came to the Millerites Entonces el mensaje que llegó a los minoritas gave them a clear message. les dio un mensaje claro. And I would suggest it was fair and it was pure, Y yo sugiero que era un mensaje bello y puro, clearing out the contaminants or what you would consider what would cloud that water. limpiando los contaminantes o lo que tenía esa agua. And we brought that to Early Writings 238. Y llevamos eso a primeros escritos 238. And what's that in the Portuguese? Okay. Where she discusses the midnight cry message En donde ella discute el clamor del mensaje de medianoche and how a large company was pulled out of the churches y como una gran compañía fue sacada de las iglesias and what they had was the living testimony. y lo que ellos tenían era el testimonio vivo. They were living what they preached, Ellos vivían lo que predicaban, which again means to be pure que nuevamente significa ser or puro unspotted. o sin mancha. Did we all follow that okay? Todo el mundo siguió eso How we correctamente. connect the living testimony with the midnight cry message with the concept of being fair. ¿Cómo conectamos el asunto del clamor de medianoche con el concepto de ser Testemunho vivo, bello? clamor da meia-noite, e isso ligado a ser formoso. Is that okay? Todo mundo entendeu essa conexão? And we also brought into that, when we look at verse 4, Y también cuando vimos el versículo 4, Olhamos para o versículo 4. I believe we made the point that they sailed under Cyprus. They didn't go into port. creo que Creo que fizemos um ponto que mencionamos el punto de que ellos navegando navegan abajo de Chipre, que no tocan el puerto, Which gives the concept of this period of time, not just a point in time. que nos dio este concepto de un periodo de tiempo en contraste con un punto de tiempo. Which I would suggest is also a characteristic of the midnight cry. Que yo sugiero también que también es una característica del clamor de medianoche. That was really where we reached yesterday. Llegamos hasta donde llegamos Oh hasta no, ahí one ayer. other aspect of Cyprus. Y en realidad un aspecto más We sobre also Chipre. recognized that there were these false prophets. También reconocimos que habían esos falsos profetas. e aqueles falsos profetas. So while it's a pure message, it's not the only message. Entonces, a pesar de que era un mensaje puro, no era el único mensaje. A única mensagem. And you have Elymas, who is external, Y tenemos a los enemigos, que eran Elymas, Elementos. Elymas, or Bar Jesus, he's the false prophet of Acts 13. Elimas o Bar Jesús, Jesus ou Elimas, tem ele, esse personagem, que é judeu. And Simon Magus, who is internal. E temos também Simão, o mago, que é tenemos a parte interna. You A had a Elymas. question, Brother Gabriel? You're okay? Okay. Qual versículo? y a Bar Jesús. Two false prophets, or the two false prophets I find in the book of Acts, Los dos falsos profetas se encuentran were en el both libro de Hechos. Cyprian or from Cyprus. Los dos eran de Chipre, You perdón. find Elymas in Acts 13, Encontramos a Elimas en Hechos 13 Elimas, você encontra em Atos 13, and you also find Simon Magus e Simão, o mago, y también Simón Maus in Acts chapter 8. en Hechos 8. One
One is external, that movement, and one is internal. Uno es externo y otro es interno. fora do movimento, e o outro interno. You can also draw a lot more out of, I would suggest, those false prophets. E eu creio Y creo que podemos sacar bastante más de esos falsos What was profetas. Simon Magus's problem? ¿Cuál es el problema de Simon Magus? Money. Ellen White says that, but I would suggest it was more than money. é assim que ele vai dizer. Eso sí que Ellen White dice, pero sugiero que era más que el dinero. That's the one that we highlight. É aquele Ese es aquel que nosotros destacamos. que gosta de this. And like an item here. False Go brethren. to Acts 8:23. Vamos abrir Atos Vamos a abrir Hechos 23. 8:23. And this is Peter's response to Simon Magus. E essa é a resposta Y esta es la respuesta de Pedro a Simón Mago. Simão. Simão. Aqui diz fala Simão. Someone could read that. Alguém pode ler? Atos 23, ok? O microfone? Sim? Hechos 8:23. Pois vejo que estás em fel da amargura e em laço de iniquidade. So what does Peter use? What does Peter say he's in? His condition. Então, o que Pedro, ¿Qué dijo Pedro entonces? ¿Cuál es su condición? condição ele se encontra? Something like bitterness. Iniquidad, amargura. The gall of bitterness. Fel de amargura. Gall translates differently in the Portuguese. Okay. So what does a gall of bitterness mean? ¿Qué significa un... Fel de amargura. What does it mean to have the gall of ¿Qué bitterness? significa hiel de amargura? Ter o fel de amargura. It's an obscure quote because I have it in a pamphlet. Aquí hay una citación aquí un poco oscura porque es de un panfleto. Tenho ela num panfleto aqui. Seria não alguma contenda com irmãos? Contenda com irmãos. Contempt with brethren. Something like that. Contempt? With brethren. Yes, it has that connotation, Sí, tiene esa connotación. but I would suggest it's a little bit more specific. Mas eu Pero sugiero que es un poco más específico. The- depressão. sorry? Depression. Depression? ¿Depresión? I would suggest he's not very happy. Sugiere que no es muy feliz. Não algo muito feliz. I think we can be sure of that much. Creo que podemos estar seguros de eso. Tenho certeza. Não está feliz. The only time Ellen White doesn't use the concept of gall of bitterness very often. A irmã White Elena de White no usa ese concepto de usa muito o conceito hiel de amargura muy seguido. Where I find her use it, her main usage of it, En donde yo encontré ella the usándolo así only time I find a principalmente. clear definition A única vez onde eu La única vez que le is encontré una when she's definición writing to clara Kellogg. es cuando le está escribiendo a Kellogg. And who was Kellogg? ¿Y quién era Kellogg? The alpha apostasy, De la apostasía typifying the alfa, omega apostasy we expect to see in our time. tipificando la apostasía omega ômega que nós en nuestro tiempo. And she said that Kellogg was in the gall of bitterness. e ela diz que Kellogg se encontrava no fel da amargura. And she defines what that was. E ele define o que isso Y é. ella define To lo que era. paraphrase this quote, Parafraseando essa citação, she says that she's been unable to sleep. ela diz Ella dice que no ha podido dormir. Kellogg
Kellogg is telling people that he believes her message. Kellogg le dice a las personas que él cree en su mensaje. Yes. Kellogg está dizendo para as pessoas que ele acredita na mensagem dela He writes a letter cree to en el her and mensaje says, de I Elena. believe this message. Y le escribe una carta para ella diciendo que But she cree says that en while el he mensaje. speaks and acts as a man that's believing, while he says that he's believing, he speaks and acts like a man who does not believe. e ela diz Pero ella dice que cuando él escribe y habla alguém que como alguien que cree, él, fala e atua él actúa como alguien que no And cree. then she describes his bitterness of soul against the leadership God has appointed. Y después ella describe su amargura en el alma contra aquellos que Dios colocó como She líderes. says he has hated God's appointed leaders. Ella dice que él odia a los líderes seleccionados por Dios. So his problem is twofold. Entonces su problema es doble. He claims to believe a message he does not believe, Él profesa creer un mensaje que no cree. na verdade não acredita. and he also has bitterness of soul Y también tiene amargura or a en hatred el alma, o un or a odio, gall of bitterness o un hiel de against God's amargura, appointed leaders. y odia a los líderes seleccionados por Dios. That is the characteristic of Simon Magus. Esa es la característica de Simón Mago. And if it's a characteristic of the alpha apostasy, it must be a characteristic of the omega apostasy. Y si es una característica del alfa, tiene que ser una característica del omega. And again, we can place this in the time of the midnight cry. Y nuevamente podemos colocar esto en el periodo de tiempo de la medianoche o el clamor de medianoche. And who was Peter's worst enemy? ¿Y quién era el peor enemigo de Pablo? Inimigo de Pedro. Who orchestrated his death? ¿Quién produjo su muerte, organizó su muerte? Does anyone know who killed Peter? Alguém sabe? ¿Alguien sabe quién mató a Pedro? Peter was martyred by Nero. Pedro fue asesinado fue mártir bajo Nero, But Nero had him killed under the influence of Simon Magus. pero Nero lo mató bajo la influencia de Simón. Mandou matar ele sob a influência de Simão, Mago. It's Simon Magus who hindered his work and then began to align with Nero to bring about his death. Foi Simão que Fue Simón Mago que intentó impedir la obra de Pedro logo y que luego se juntó com con Nero Nero então para poder fazer a morte. matarlo. If we're content to move on from Cyprus, Ok, si estamos cómodos con seguir adelante de Chipre, we've marked two false prophets. marcamos a 2 falsos profetas. Again, we marked the fourth generation. How did we do that? Outra vez marcamos También marcamos la 4ª generación. ¿Y cómo hicimos eso? Por causa de Kitín, que era la 4ª generación desde Noé. La 4ª generación de Yes. Noé. Quando ela repetir esse microfone, repete em português também. ela diz Kitim, que seria a quarta geração depois de Noé. We understand that the name of Cyprus comes from Kittim or Shittim, Entendemos que el nombre de Chipre viene de and Kitín. this was again the fourth generation from Noah. Y esto era nuevamente la 4ª generación desde Noé. And as we learnt this morning, what does the number 4 mean? Y como habíamos aprendido esta mañana, ¿qué significa el número Or 4? particularly the fourth, Particularmente el 4, el número 4. because we're marking the Perdón, fourth el in a cuarto. sequence.
porque estamos marcando el cuarto en una secuencia. When we consider it as a fourth generation, it means there's a first, second, and third generation. Si lo identificamos como la cuarta generación, significa que hay una tercera, segunda y primera. Progressive destruction, Destrucción progresiva, judgment. juicio. A última geração. So this is the history of the last generation, Entonces la historia de la última generación, destruction, progressive. destrucción progresiva. What was our other one? ¿Cuál era la otra? Judgment. So when we consider again our ship, this is the ship of Adramyttium, Então, considerando mais uma vez o navio, temos aqui o navio de Adramite. which means Tenemos to el abide navio in de death. Ermiteno, que significa So permanecer I'm en la sorry if muerte. these classes are a little bit more depressing. Entonces, pido disculpas si estas clases son un poco más depresivas. I think we should note that when Luke writes Acts 27, there's only 5 verses on this first ship. Mas devemos notar que quando Pero debemos notar que cuando Lucas escribe aquí, en el capítulo 27, que son apenas 5 versículos que hablan sobre el primer Much more navío, time and effort is spent in explaining the good ship. él gasta mucho más tiempo hablando, escribiendo sobre el buen But navío. we're discussing these structures, the United States and the Adventist Church. Pero estamos discutiendo esta estructura de los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. And we understood that at the time of the end, the men that symbolized these structures Y nosotros entendimos que en el tiempo del fin, esos hombres que simbolizan esta both estructura, made what choice? ambos tomaron cuál decisión. To remain dead or to abide in death. Permanecer en la muerte. And as they're the fourth generation, what must then come? Y As they are the fourth generation, ya que son la cuarta generación, what can we then expect to see? ¿qué podemos esperar ver entonces? Destrucción y juicio. If somebody would read verse 4 and 5. se alguém pudesse ler os versículos 4 e 5. Si alguien puede leer los versículos 4 y 27, 5. 4 and 5. Atos 27, 4 e 5. Microfone. Posso ler? E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. So after they leave Cyprus, or after Cyprus is noted, Entonces, después de que Chipre es mencionado, the next waymark of their journey is over a sea. el primer hito del viaje es en el mar. Viagem deles ao longo, atravessando o mar. The Sea of Cilicia Seria o mar El mar de Cilicia and Pamphylia. y Panfilia. What does Cilicia mean? ¿Qué significa Cilicia? Cilicia Cilícia, means Cilicia to overturn. significa virar, derrumbar. Cilicia means to overturn, Cilicia significa derrumbar. and Pamphylia, Y Panfilia, a nation made up of every tribe. una nación que consiste de todas las tribus. So those two words combined Entonces esas dos palabras
combinadas mean to overturn a nation made up of every tribe. significa derrumbar a una nación hecha de todas las tribus. que é composta de todas as tribos. What does it mean to overturn? O que significa ¿Qué significa virar de cabeça para baixo? derrumbar? Como significa a palavra? Em Ezequiel 21, Yes. ¿Qué significa la palabra? em Ezequiel 21 esse termo aparece. Ezekiel 21 is here. E se Ezekiel refere, 21. En Ezequiel 21 se aparece. refere a reinos que estão caindo. And it refers to kingdoms that are falling. Se refiere a reinos que son caídos. Do you have a verse for that? Yeah, 27. ¿Tenés un verso para eso? I can give you a moment. 27. 27. 27. 21:27. Ezekiel 21:27. Ezequiel 21, 27. Ao revés, diz aqui na Bíblia. O equivalente desse termo que nós estou discutindo. Okay? It's just this word is actually used for overturn. I see. I don't have it in English. Okay. So Ezekiel 21:27 Entonces Ezequiel 21, 27 is speaking about the overthrow of nations. habla sobre las naciones siendo derrumbadas. And it's saying how God will overturn. E nos conta como Y nos dice cómo Dios va a derrumbar. aqui fala ao revés. So what our brother is noting that the word overturn is connected to an overthrow. Então, o que nos Entonces conta lo que nuestra hermana está notando aquí ao revés es que ligando esa palabra está conectada con derribar. What do we usually mark after the midnight cry? ¿Y qué marcamos usualmente después del clamor de medianoche? Already taught in this movement quite solidly. Ya bastante establecido en este movimiento sólidamente. Brother Daniel, Hermano Daniel, you're smiling, therefore you can answer. está sonriendo, por eso puedo The old way, you contestar. mean? Sorry? Do you mean the old way? ¿Te referís a The la old forma way? antigua? I mean the Sunday law or the shut door? Quiero decir de la ley dominical o en la puerta I'm talking about this cerrándose. period of time Estoy refiriéndome a este periodo de tiempo. after the midnight cry. From midnight cry forward, what are we marking? Después del clamor de medianoche, ¿qué marcamos? Remember the theme of our line. lembre-se do Acordémonos del tema de nuestra línea. So if you take one of these, just pick one, USA or SDA, which one would you like to do? Entonces, si agarramos uno de estos dos, Estados USA. Unidos o la USA. iglesia, Estados Unidos. What happens at the midnight cry? ¿Qué pasa en el clamor de medianoche? USA attacks Russia. Estados Unidos ataca a Rusia, You're bringing in Panium. está trayendo acá a Paño. I would suggest that's a different line of thought, but yes, you're right. Sugeriré que esa es otra línea de pensamiento, pero sí, está en lo correcto. Reinos paralelos. Brother Matthias? Hermano Matías. Matthias? Começa a queda de Estados Unidos, Yes? termina no decreto dominical. Que termina no decreto dominical. La caída de Estados Unidos que termina en el decreto, También la ley la dominical. adventista. También de la... So we'll just do one to start with. Vamos a hacer uno con uno solo para empezar. You're saying that it begins to decline at midnight cry or Panium? Entonces, vos decís que empieza en Paño o en el clamor de medianoche comienza a caer. We know that the east wind strikes at this waymark as well.
Sabemos que tenemos el viento oriental aquí en este hito And también. what begins to arise in its place ¿Y qué comienza a levantarse en su lugar? that we would then mark as Sunday law? Que marcaríamos entonces como una ley dominical. Las Nações Unidas. Las Naciones Unidas. What could you call the United Nations? ¿Cómo llamarías a las Naciones Unidas? O dragão. El dragón. Think of terms we've already used for our line. Pensá en términos que ya hemos usado para nuestras líneas. Pamphylia. Can we see that? Panfilia. ¿Podemos ver eso? How would you tie the United Nations to Pamphylia? ¿Cómo conectaríamos a los Estados Unidos a Panfilia? É uma nação que está composta de todas as tribos. É plural. So the United States starts to go down, Entonces los Estados Unidos empiezan a begins to caer. fall. And as it's falling, up is arising the United Nations. Y cuando está cayendo tenemos las Naciones Unidas Or a levantándose. nation made up of every tribe. O una nación compuesta de todas So las while tribus. one nation is being overturned, Entonces, cuando una nación está siendo derribada or Cilicia, o Cilicia, you can see Pamphylia, this nation made up of every tribe, ascending. podemos ver a Panfilia, esa nación hecha de todas las tribus, Which we would then mark as ascendiendo. Sunday law. que marcamos como la ley dominical. Are we all okay with that? We understand? ¿Comprendemos eso? Sister Carol, would you talk us through the SDA Church? Hermana Carol, ¿será que puedes explicarnos con respecto a la iglesia adventista? Because we have two men marked in this line, Felix and Agrippa. Porque tenemos a dos nombres marcados en esta línea, Félix y Agripa, And the ship of Adramyttium is marking the journey of both structures. y el navío de Adramentina marca el viaje de esas dos So what about the estructuras. SDA Church? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia adventista? ¿Quién es o qué le pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Quién es o qué le pasa? With the Okay, concept of Cilicia and Pamphylia. En el contexto de Cilicia y Panfilia. So the same thing we did to the United States, Entonces, lo mismo que hicimos con los Estados we Unidos, should then be able to do to the Adventist Church. deberíamos poder hacerlo con la iglesia adventista. Because we can see that Felix and Agrippa received the same message Porque podemos ver que Félix y Agripa reciben el mismo and are mensaje both receiving judgment. y los dos reciben el juicio. No sé. So if it mirrors the United States, Entonces, si esto es un espejo de lo que le pasa a Estados Unidos, without even having to have the pre-knowledge that we can bring to this, sin precisar de conocimientos previos, what would you expect to happen? ¿qué esperarías que pase? No quiero decir nada. Okay. So does anybody else have some thoughts? Ok, ¿será que alguien tiene algún pensamiento? Sister Lara Liz, would we get a microphone? La iglesia cae.
A igreja contra estrutura cai e a igreja triunfante é levantada. La estructura de la iglesia cae y la Okay. iglesia triunfante So I'll draw asciende. that. Ok, voy a ilustrar eso. SDA or Agrippa falls. La iglesia adventista o Agripa cae. This is Cilicia or the overturning.